everyone, I am Akanksha welcoming you all. In our last video, we had discussed the entire chapter of Priceless Gift and also we had discussed few questions of this chapter. Now in this video, we are going to continue with the question answers. ଆଉ এই ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଥିବା ସମସ୍ତ short questions को ମଧ୍ୟ cover କରିବି. So without any further ado, let's start the video. ଆମର ପ୍ରଥମ question ହେଉଛି why did the writer choose the corner table in the restaurant? Writer से जो भोजनालय रे कॉर्नर टेबल गोटे कोन पई बाछि थिले. The writer chose the corner table because the restaurant was very crowded. प्रथम रीजन कोन थिला? राइटर गोटे कोनर थिबा टेबल को बाछि थिले बसिया पई because that restaurant was very crowded. बहुत भीड़ थिला से रेस्टोरेंट. He saw some of the chairs and tables had been pushed into a corner. आ से जाके कोन नोटिस करले जे भीड़ थिबा जोगु सेही रेस्टोरेंट रो किछि चेयर आउ टेबल को गोटे कोण को ठेली दिया हैछि. He thought a corner place would be suitable place for lunch and skimming through a newspaper. तो से कोन कहले जे गोटे कोण रे थिबा जागा तांको पई सुइटेबल हबो माने उपयुक्त स्थान हबो लंच करिया पई आउ न्यूज़पेपर पढिया पई बिकॉज़ गोटे कोण स्थान रे बसिले सेठी के डिस्टर्ब करिया पई तांको नथिबे. स्किमिंग थ्रू द न्यूज़पेपर अर्थ होछि न्यूज़पेपर रो हेडलाइन गुडा पढिबा. हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि how did the writer start a conversation with the young girl? Writer से जो young girl माने मैगी संगरे को भले भाबरे जाकी गुटे conversation माने कथावार्ता स्टार्ट करथिले. The writer saw the young girl in the restaurant on the next Saturday. प्रथम शनिवार दिन राइटर से झियोटी को देखिथिले किंतु से दिन सेमानक भितरे कोनोसी कन्वर्सेशन हेइ रथिला. बट on the next Saturday जेतले नेक्स्ट सैटरडे राइटर आउथरे से रेस्टोरेंट को विजिट करले he again saw that girl sitting on the same table. He went up to her से तापा को उठी की गले and took the chair opposite her. आउ तारो सामने रे थिबा चेयर को बाछिले बसिवा पई. He wished her a good afternoon. ताको गुटे गुड आफ्टरनून बा शुभेच्छा जणैले. Then he was able to start a conversation with her. तापरे समान दिजों को परस्पर मध्य रे गुटे कथावार्ता स्टार्ट होई परला. How could the writer guess the girl to be poverty stricken? योटी बहुत दरिद्र पीड़िता होइतिबो बोली राइटर किपरि गेस करले. The writer on his first meeting with the girl had observed a sad expression in her face. राइटर जेतेबेले प्रथम थर पई से झियोटी को भेटिथिले इ जानि पारथिले जे ता मनरे किछि उडे दुख अछि. ता फेशियल एक्सप्रेशन केमति थिला? सैड थिला, से दुखी थिला. The writer also came to know from the waiter of the restaurant that she only came for lunch on Saturdays being her payday. So writer मध्य जेतेबेले वेटर को पचारिले से झियोटी विषय से जानिबा को कोन पाइले एही झियोटी केवल शनिवार मानकरे केवल ता पेड दिन मानकरे ही आसे ए रेस्टोरेंट को खाइबा पई. Perhaps she did not earn much. आउ एई कथारु से मध्य एटा भी जानि पारले जे से बेसी पैसा इनकम करू नथुबो. All these things made the writer guess the girl to be poverty stricken. आउ एई सबु जिंसर राइटर अनुमान लगे पारले से झियोटी गरीब होइथिबो. Next question is which of the following do you think the author will talk about after meeting the girl? तळे तुम मन को चारिटी ऑप्शन दिया हिची. एई चारोटी ऑप्शन भितरु जेतेबेले ऑथर से झियोटी को प्रथम थर पई भेटिथिबे को कथाटी कहिथिबे बोली तबे भाबुचो. प्रथम ऑप्शन नंबर होची मीटिंग द गर्ल अगेन एनक्वायरिंग अबाउट हर फैमिली ऑल ऑफ द अबव. सो जेतेबेले सी ता सारे कथा हितिले मीटिंग द गर्ल अगेन सी ताको आउथरे भेटिबा कथा कहिथिले. एनक्वायरिंग ताको पचरा उचरा करथिले जे तू कोन पई मो विषय रे पचारथुलु. अबाउट हर फैमिली ता फैमिली विषय रे पचारथिबे ना ऑल ऑफ द अबव सबु कथा ताको पचारथिबे. तो यार करेक्ट ऑप्शन होची अबाउट हर फैमिली जे सीधा परिवार विषय रे ताको पचारथिले. I hope पिला माने तुमे बुझी परछो. Now let's move on to the next question. Number 5. I was moved by what he said. What expression did the writer get about the girl? से जहाँ भी कहिथिले ताहा द्वारा मु प्रभावित हेली. झियोटी विषय लेखक की धारणा पाइले. Being moved by the words of the waiter, the writer's curiosity about the girl grew. जेतेबेले वेटर पाखरु राइटर से झियो विषय किछि जानिबा को पाइले जैसे झियोटी केवल ओनली पेड मानकरे ही आसे रेस्टोरेंट को खाइबा पई राइटर को क्यूरियोसिटी बा कौतूहल से झियोटी विषय रे आहुरी बढ़ी गला. He took
pity of her poverty and wanted to help her in any way. ସେ ତା ଦରିଦ୍ରତା ଉପରେ ଦୟା କରିଥିଲେ and wanted to help her, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ in any way, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଲେ ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ. Next question is, what impression did the girl have on India? ସେ ଝିଅଟିର ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ଧାରଣା ଥିଲା? The girl and her mother had good knowledge about India. ସେ ଝିଅଟି ଆଉ ତା ମାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଭଲ ନଲେଜ ଥିଲା, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା. That is why they wanted to know from the writer about the kind of country India was. ଆଉ ସେଇ ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଇଟରଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଶ. Her mother also wanted to know about Punjab, where her son was posted as a soldier. ତା ମା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଞ୍ଜାବରେ ଗୋଟେ ସୋଲଜର ଅଛି, ସେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ଜାଗାଟି କୋଉ ଭଳିଆ. They thought that India was a land of too many snakes and tigers. ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ନେକ୍ସ, ସାପ ଆଉ ବାଘ ମାନେ ବହୁତ ରୁହନ୍ତି. People in India were often killed by them. ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି. They had a strange idea about Indians. Strange ମାନେ କ'ଣ? ଅଦ୍ଭୁତ. ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାରଣା ଥିଲା. They thought Indians were truthful. ସେମାନେ କ'ଣ ମାନନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ବହୁତ ସତ୍ୟବାଦୀ and they could tell the past and the future of men gazing at a ring. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଦି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲୋକର ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ. ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମିରାକୁଲସ୍ ହ୍ୟାପେନିଂ. ଆଉ ଭାରତ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ସବୁ ମିରାକୁଲସ୍ ଜିନିଷ ହୁଏ. ମିରାକୁଲସ୍ ମାନେ ଚମତ୍କାରୀ. ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି. ମ୍ୟାଗି ଆଉ ତା ମାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନଲେଜ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଇଟରଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ. Her mother also wanted to know about Punjab. ତା ମା ପଞ୍ଜାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାରଣ ତା ଭାଇ ମ୍ୟାଗିର ଭାଇ ଆଉ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କ ପୁଅ ପଞ୍ଜାବରେ ଆଜ ଅ ସୋଲଜର କାମ କରୁଛି. ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାପ ଆଉ ବାଘ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି ମଣିଷକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଦିରେ ଦେଖିକି ହିଁ କହିଦେବେ ଗୋଟେ ଲୋକର ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର. Our seventh question is, will it be too much of a lie? Why did the girl say so? ମ୍ୟାଗି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ରାଇଟରଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ about the ring and about ଫ୍ରାଙ୍କି, ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ପୁଣି ମ୍ୟାଗି କ'ଣ ପଚାରୁଛି ରାଇଟରଙ୍କୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଛ ହେଇଯିବ କି? The girl was too much worried about the miserable condition of her mother. ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା. She wanted the writer to tell a lie before her mother. ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ରାଇଟର ତା ମା ଆଗରେ ଗୋଟେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ. Her son Frankie was alive. କୋଉ ମିଛଟି କହିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫ୍ରାଙ୍କି ସେଠି ଜୀବିତ ଅଛି and all right, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି. She wanted the writer to tell this lie looking into the crystal for a benefit of her mother. ଆଉ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମିଛଟି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲରେ ବା ସେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ପଥରକୁ ଦେଖିକି ଏଇ ସବୁ ମିଛ ସେ କହିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା. କ'ଣ ପାଇଁ? For the benefit of her mother. ତା ମାଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ସେ ଏଇ ମିଛଟି କହିବା ପାଇଁ ରାଇଟରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା. For a good cause, ତୁ ଏଇ ମିଛଟି ଗୋଟେ ଭଲ କାରଣ ପାଇଁ କୁହାଉଥିଲା. If a lie is told, it could be no sin at all. ଯଦି ଗୋଟେ ମିଛ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସେ ମିଛକୁ ମିଛ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ନାହିଁ. That is why the girl said so. ଆଉ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟି ଏଇଭଳିଆ କହିଲା, will it be too much of a lie? ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଛ କହିଦେବେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋଷ ହେଇଯିବ କି? ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସ କରିବା. Why did the writer feel ashamed to face Mrs. Bethy at the time of his return to India? ଯେତେବେଳେ ରାଇଟରଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେରିବାର ଥାଏ ସେ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା? ashamed ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜିତ ଫିଲ୍ କରିବା. At the time of his return to India, ଯୋଉ ସମୟରେ ରାଇଟରଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା, the writer went to Maggie, ରାଇଟର ମ୍ୟାଗିର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ and her mother, ଆଉ ଯୋଉଠି ତା ମା ରୁହନ୍ତି ମାନେ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ତା ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ to say goodbye. କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ goodbye ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ. But the family was in the mourning. କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଶୋକରେ ଥିଲା. ଆଉ କୋଉ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାଙ୍କର? କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶୋକ କରୁଥିଲେ?
Frankie had been killed in the fighting on the frontier. Frankie frontier रे माने border रे जो सीमा रेखा रे युद्ध बेले मरी जाइछि. The writer calculated and found that Frankie had been dead some days before when he told his mother he was alive and well. ଆଉ ରାଇଟର ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କଲେ ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ରାଇଟର କହିଥିଲେ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଜୀବିତ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫ୍ରାଙ୍କି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଇଛି. Therefore he felt ashamed. Therefore he felt ashamed to face Mrs. Bethy. ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ एकमात्र रीजन ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା. कौन पाई से भाबिथिबे जे मिसेस बेथी तो एबे जानि सतिबे सतटा मिसेस बेथीको मनरे जो गोटे धारणा थिला जे इंडियंस माने सत्यवादी सेही धारणाटा तांको मनरे नथिबो. आउट ऑफ शेम रो अर्थ कोन लज्जारू मिस्टर गुप्ता रोड टू देम अनाउंसिंग हिज डिपार्चर माने प्रस्थान जेहेतु से तांको भेटी पालेनी और भेटी की तांको गुड बाय मध्ये कहि पालेनी से ताको गोटे लेटर रे लेखिकी चली जाइथिले तांको प्रस्थान विषय रे. आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द सीलिंग मैगी प्रेजेंटेड टू द राइटर वाज एन इनवैल्यूएबल ऑफरिंग. इनवैल्यूएबल ऑफरिंग माने जो प्राइसलेस गिफ्ट कथा कहउची एठी भी से इनवैल्यूएबल ऑफरिंग रो माने भी सेम. The ceiling that Maggie presented to the writer was not an ordinary gift. जो सीलिंग टी जो मुद्रा टी एटी सीलिंग माने मुद्रा इंग्लैंड र करेंसी को सीलिंग कहा जाए. जो करेंसी टी जो मुद्राटी मैगी राइटर को देइथिला सेटा गोटे साधारण गिफ्ट नथिला गोटे साधारण उपहार नथिला. ऑर्डिनरी अर्थ कोन साधारण. इट वाज द सिंबल ऑफ हर ट्रू लव सैक्रिफाइस एंड इमोशन फॉर हर ब्रदर as it was meant for the purchase of flowers to be showered on her brother's grave. ए जो मुद्राटी थिला एटा कहार प्रतीक थिला तारो ट्रू लव रो जैसे को भले भाबरे ता भाई को भल पाउथिला. ट्रू लव सैक्रिफाइस ता त्यागर एंड इमोशन ऑफ अ ब्रदर एंड इमोशन फॉर हर ब्रदर आउ ता जो भावनाटा थिला ता भाई प्रति सेई एई सब जिंसरो प्रतीक थिला से मुद्राटी. एज इट वाज मेंट फॉर द परचेज ऑफ फ्लावर्स आउ एटा से कोन पई देइथिला फूल किनिबा पई देइथिला टू बी शावर्ड ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव जो गुडा की ता भाई रो ग्रेव बा समाधि ऊपर पकिया पई से कहिथिला. The cost of the ceiling was beyond all price. मुद्राटी गोटे साधारण मुद्रा भलिया देखाउतला सत किंतु मैगी सेही मुद्राटी बहुत कठिन परिश्रम परे ताकू रोजगार करथिला. सेही पईटी कुहाउची सेही मुद्रार मूल्य केही देई परिबे नाही. It was rare and of high value. Thus the ceiling was an invaluable offering. और सेही पई कुहाउची जैसे मुद्राटी गोटे अमूल्य उपहार. Here is an exercise for you. एटी गोटे तम पई एक्सरसाइज दिया आइची. Fill in the gaps using the appropriate form in each sentence. प्रत्येक सेंटेंस रे गोटे गोटे वर्ड दिया है तुमको और तार एप्रोप्रिएट उपयुक्त फॉर्म को नेकी तुमको ए डैश उडा पूर्ण करिवार अछि. One has been done for you और गोटे एटी तुम पई करि दिया है. There is an dash of anger on her face और ब्रैकेट एटी कोन दिया है एक्सप्रेस. यार आंसर कोन दे दिया है there is an expression of anger on his face. एटी एक्सप्रेस रु हे गला कोन एक्सप्रेशन. सेही भलिया तमन को आउ किछि क्वेश्चन दिया आइछि. You need to put the appropriate form of this word. Second question देखिबा. He made his dash from the scene after a dialogue. एटी कोन दिया आइछि depart. आउ यार उत्तर कोन हबो depart रु हबो departure. You are. He made his departure from the scene after a dialogue. गोटे डायलॉग परे सी से सीन रु प्रस्थान कले. She performed well at her first dash. एटी opportune दिया हैछि एटी कोन हबो opportunity. opportunity रो अर्थ कोन सुजोग. तार प्रथम सुजोग रे ही भलो प्रदर्शन कला. She showed a dash for my past life. Curious एटी कोन हबो curiosity. क्यूरियोसिटी रो अर्थ कोन कौतूहल. से मो पास्ट लाइफ विषय जानिया पई टिके कौतूहल देखैले. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. I had a dash with my friend.
एटी कन्वर्स दिया है यार आंसर कौन हम कन्वर्सेशन CONVERSATION conversation I had a conversation with my friend मो फ्रेंड सांगरे मोर गुटे कथावार्ता हैला you need a lot of dash on the subject to understand it perfectly ए विषयटी को संपूर्ण भाव में बुझिया पाई बहुत कंसंट्रेशन दरकार कंसंट्रेशन अर्थ कौन ध्यान स्पेलिंग होची CONCANTRATION concentration I hope पिला माने तुम्हें बुझी थिबो Look at the following dialogues carefully and write them in the correct sequence as they occur in the story. एठी किछि सेंटेंस दिया है तुम मानकू जोड़ा कि सठिक क्रम रे नाही आ हमकू याकू अरेंज करिवार अछि जो भलिया स्टोरी रे जहा जहा हेतिला सेही भलिया भाव रे हमकू याकू अरेंज करिवार अछि प्रथम क्वेश्चन पढ़िबा हाउ कैन आई एवर थैंक यू शी सेड आर यू लिविंग टुडे शी आस्क्ड When I go to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you. तो जानी पड़थुवो उल्टा है कि अछि आमे ताको सजे की लिखिबा एक्सक्यूज मी माय हैंड्स आर कवर्ड विथ फ्लोर एटा केते बडका घटना जेते बेले राइटर मिसेस बेथी को संगरे हैंडशेक करिया पई जाइतिले माय सन इज इन पंजाब ही इज अ सोल्जर मे आई नो योर नेम आर यू एन इंडियन माय ब्रदर इज इन इंडिया What kind of country is India, sir? Show Mr. Gupta the ring which your brother sent to you. Mrs. Bethi, your son is alive, he is well. तो मुइठी यार सठिक क्रम गुड़ा लिखि दउची तो ए माने खाता रे याकू लिखि नबो तो एटा प्रथमे कोन हेतिला ए नंबर 70 एटा होची नंबर 1 आर यू एन इंडियन माय ब्रदर इज इन इंडिया जेतेबेले तांको दुई जन को भितरे गोटे कन्वर्सेशन चलथिला मैगी और मिस्टर गुप्ता को भितरे मैगी पचारला मिस्टर गुप्ता को जे आपण जने इंडियन की मो भाई इंडिया रे अछि आउ एटा होची सेकंड मे आई नो योर नेम तांको पुणी पचारथिले राइटर मु आपण को ना जानि पारे की थर्ड होची एटा एक्सक्यूज मी माय हैंड्स आर कवर्ड विथ फ्लोर एटा केतेबेले हितला जेतेबेले राइटर को नै कि मैगी ता घर को जाइतिला आ जेतेबेले मिसेस बेथी तांग संगरे हैंडशेक करि पार नथिले फोर्थ होची ए आंसर टी व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया सर जेतेबेले मिसेस बेथी को घर को गला परे ए क्वेश्चन टी राइटर को पचर जाइतिला जे इंडिया टी गोटे को भलिया देश आ एटा होची 5 नंबर आंसर My son is in the Punjab, he is a soldier. आउ मिसेस बेथी एटी कहिथिले जे मो पुओ पंजाब रे अछि से गोटे सोल्जर सैनिक हमर 6 नंबर आंसर होची एटा शो मिस्टर गुप्ता द रिंग व्हिच योर ब्रदर सेंट यू मिसेस बेथी मैगी को कहिथिले से मुदीटी को मिस्टर गुप्ता को देखा जोटा कि तो भाई इंडिया रु पठेछि 7 नंबर आंसर होची एटा मिसेस बेथी योर सन इज अलाइव ही इज वेल आउ एटा केतेबेले हितला जेतेबेले मिसेस बेथी बेड रिडन थिले एंड शी वाज सिक ततबे मिस्टर गुप्ता से मुदीटी को देखि गोटे मिछ कहिथिले जे मिसेस बेथी आपन को पुओ बंचीची आ ठीक अछि एटा होची हमर 8 नंबर आंसर आर यू लिविंग टुडे शी आस्क्ड मैगी पचारथिला राइटर को आपण आज ही इंडिया फेरी जाउचंती की हमर 9 नंबर आंसर होची एटा when I go to that part of the country I shall visit your brother's grave and write to you आ ए लाइन टी यूनिट 3 रो लास्ट लाइन थिला आ हमर लास्ट आंसर होची एटा हाउ कैन आई एवर थैंक यू सी सेड एटी मैगी मिस्टर गुप्ता को कहितरा जेतले मिस्टर गुप्ता राजी हेतिले ता कथारे से सीलिंग टी नै कि सेतरे फूलो किनि कि ता भाई रो ग्रेव ऊपर दवा पई मैगी बहुत खुशी है कि कहितला मु आपन को को भलिया भाबरे धन्यवाद देबी तो मु आशा करछि पिला माने तुम समस्त एटी बुझी पारथिबो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट यूनिट filling the gaps choosing the appropriate adjectives one has been done for you
ए डैश रे पिला मानकु तमनकु दिया आइछि उपयुक्त विशेषण लगे सेंटेंस टी को कंप्लीट करिया पय और यार ऑप्शन गुडी को ऊपर दिया आइछि द चाइल्ड हैव डैश एपेटाइट एपेटाइट रो अर्थ कोन हंगर यार आंसर कोन हबो हेल्दी जो समय ताको भोक लागिबा कथा ताको सेही टाइम रे ही भोक लागे सो द चाइल्ड हैव हेल्दी एपेटाइट और हेल्दी रो अर्थ कोन सुस्त देयर वाज सम डैश न्यूज फॉर द चाइल्ड यार उत्तर हबो सैड से पिलाटी पई गोटे दुख भरा न्यूज थिला शी सफर फ्रॉम डैश इलनेस एटी कोन हबो सीरियस से गोटे सीरियस इलनेस रे सफर करूथिले सीरियस अर्थ होची गंभीर बा गुरुतर मध्ये कहि परिबो ही लीड्स ए डैश लाइफ ऑल द टाइम आ यार उत्तर कोन हबो एटा वर्चुअस वर्चुअस माने धार्मिक से गोटे धार्मिक जीवन बंचंती पिला माने नंबर 1 टी हम पई कहि दिया हितिला तो एटा हबो नंबर 2 एटा हबो नंबर 3 एटा हबो नंबर 4 and this one is number 5 so next question होची he started with a dash description of the subject आ यार आंसर कोन ब्रीफ संक्षिप्त से गोटे संक्षिप्त वर्णना करिकी से टॉपिक टी को आरंभ करथिले he attends every dash meeting आ यार आंसर होची वीकली से सबु साप्ताहिक मीटिंग को अटेंड करंती we are left with three more options Ramesh is the dash child of his father आ एठी कोन ऑप्शन अछि देखि दबा miraculous mysterious only एटी आंसर हबो only एटा हबो 8 नंबर रमेश तार पितामातांकर एकमात्र पिला थिला आ एई दिटी उत्तर हमर कोनोसी प्रश्न रे लागिला नाही सो प्रथम होची मिराकुलस हम पई देई दिथिला सेकंड आंसर होची हेल्दी थर्ड आंसर होची सैड फोर्थ आंसर होची सीरियस फिफ्थ आंसर होची वर्चुअस सिक्स्थ आंसर होची ब्रीफ सेवेंथ आंसर होची वीकली एंड लास्ट आंसर होची हमरो ओनली and I want you to note down the answers of the questions. यहाँ पर कौन दिया है देखिए दबा in column A there are the nouns and in column B there are participles kept in disordered manner. तो पिला माने column A रे तुमान को किछि nouns दिया हिची और column B रे participles किछि अछि और जो participle गुडा को disordered manner रे माने असजड़ा है कि अछि तो मो मान को ए column A रे दिया हितबा nouns गुडी को B रे दिया हितबा participle संगरे मैच करिवार अछि तो देखिबा moth रो कोन हबो moth eaten moth eaten रो अर्थ होची उइकिया heart ridden हबनी mad भी हबनी heart हबो broken हृदय विदारक जोटा कहा जाए बेड कोन बेड ridden सज्जा साई hand made जोड़ा हाथ तयारी हेतिबा एबे हमें देखिबा ए वर्ड्स गुडा को नै कि किछि क्वेश्चन मध्ये हमको दिया आइछि words in the circles are not written in order put them in order and make sentences wearing she the was moth eaten cloth old याको सजे कि लिखले कोन हबो she was wearing the moth eaten old cloth से गुटे उइकिया पुराना लुगा पिनुथिला एटा देखिबा कोन अछि receive she was news to heart broken the और यार आंसर कोन हम लिखु छी मोठी she was heartbroken to receive the news
से खबरटी पाई ता मन भांगी गला बा ता हृदय भांगी जाइतिला. Is the child the completely and ill bedridden? यार आंसर कौन हम देखिबा. The child is completely ill and bedridden. से पिलाटी संपूर्ण रूपे असुस्थ अछि आउ बेड रिडन माने शय्याशायी होइछि. टेबल द ऑन टॉय द इज हैंडमेड. द टॉय यार आंसर हबो एठी लिखुछि मु. द टॉय on the table is handmade. टेबल उपरे रखिथिबा कंढेईटी हाथ तियारी अटे. गवर्नमेंट द हेल्प बाय पिजन्स पॉवर्टी स्टिकन वेयर द. आ यार आंसर कोन हबो मु लिखुछि एठी. The poverty stricken peasants were helped by the government. दरिद्र चाषी माने सरकार को द्वारा साहाय्य प्राप्त हेले. हमर नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखिबा. Supply the correct form of the verb to fill in the gaps in the following narration. किछि तुमको verb दिया हेची ब्रैकेट रे आउ ताकू हमरो करेक्ट फॉर्म रे हमको पुट करिवार अछि ई डैश रे. When the match was coming to an end, I dashed by my father to leave the stadium quickly to attend to my cousin at the hospital. एटी कोन हबो. Was told. Where he had been brought by an ambulance. ଯେତେବେଳେ मैच टी सरी आसुला मो बापा मते कहिले जल्दी स्टेडियम छाड़ी हॉस्पिटल ले जाइकी मोर कजिन को अटेंड करिया माई. कजिन रो अर्थ कोन. संपर्कीय भाई बा भौणी को कहा जाय कजिन. वेयर ही हैड बीन ब्रॉट बाय एन एम्बुलेंस जोटी की ताकू एम्बुलेंस रे निया आइतिला हॉस्पिटल को. आई डैश शॉक टू हियर दिस. एटी शॉक रो कोन हबो. आई वाज शॉक्ड. आ मु एही न्यूज़ टी सुनी बहुत आश्चर्य होइथिली. An auto rickshaw dash arrange. एटी अरेंज रो कोन हबो. was arranged. गोटे ऑटो रिक्शा को अरेंज करा गला. एटी पैसिव वॉइस रे पिला माने देछि सेंटेंस गुडा को. हमें ग्रामर पढ़िला बेले एक्टिव पैसिव बुझिबा. And I reached the hospital and then to the ward in no time. तापरे से माने कोन करले गोटे इट वाज अरेंज्ड हबो. तापरे से गोटे ऑटो रिक्शा नै कि हॉस्पिटल ले पहुंचले आ जो वार्ड रे तांको कजिन थिला से वार्ड रे पहुंचले. इन नो टाइम माने very soon. I saw that my cousin dash इटी बैंडेज दिया है. इटी कोन हबो. was bandaged. DAGED and was lying on the bed. तांको कजिन को गोटे बैंडेज लगाइतिला आउ सेता बेड रे सोइतिला with a saline hanging on a stand beside the bed. आउ ता बेड साइड रे एंती गोटे सेलाइन लागितिला जोटा की झुली थिला ता बेड साइड रे गोटे स्टैंड रे एंती ता बेड साइड रे गोटे सेलाइन लागितिला ताको. द नर्स टोल्ड मी he dies with antibiotics.
एटी इंजेक्ट दिया हिची एटी इंजेक्ट रो प्रॉपर फॉर्म कोन हबो हैड बीन इंजेक्टेड ताकू इंजेक्शन रो सहाय्य रे एंटीबायोटिक्स मध्ये दे दिया होइची. So finally we have come to our last exercise. Let's get it done. There are a few dialogues between the teacher and Deepak. Some dialogues are omitted. Fill in the dialogues according to the sequence. A few hints are given in the bracket. Teacher और दीपक भितर किछि डायलॉग एठी कुहाइछि और किछि डायलॉग को एठी ओमिट कर दिया हिछि माने छाडी दिया हिछि. Fill the dialogues according to the sequence. तार सीक्वेंस रे बा जो घटनाक्रम रे दिया हिछि ताकू सेही घटनाक्रम रे तुमको सेही शून्य स्थान गुडी को पूर्ण करिवार अछि. टीचर दीपक प्लीज कम हियर इफ यू हैव फिनिश्ड राइटिंग. टीचर कोन कहउछन्ती दीपक एठी के आसो जदि तुमे लेखा सारी सरचो. डिमांड द कॉपी एठी कोन हबो शो मी योर कॉपी. एठी मु दीपक रे डायलॉग टा कहिया पे भूली जेतली. दीपक कोन कहला सर इट इज ओवर माने सर एटा सरी जाईछि. तापर टीचर मागले शो मी योर कॉपी माने तो कॉपीटा मते देखा. दीपक हियर इज माय कॉपी. सर द क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट. दीपक कोन कहउछि कॉपी देखिकी जे सर ए क्वेश्चन टी बहुत डिफिकल्ट थिला. टीचर एटी ब्रैकेट रे दिया हिछि इंक्वायरी. एटी आंसर कोन हबो वेयर यू नॉट टॉट दिस सब्जेक्ट. तुमको एही विषयटी पढ़ा जाई नथिला कि. देन क्वेश्चन मार्क. दीपक यस सर वी वर टॉट द सब्जेक्ट ट्वाइस. हाँ सर हमको ये विषयटी दुई थर पढ़ाई बट आई वाज कंफ्यूज्ड. ये वाज रो एस टा ओमिट हेतला भूल रे बट आई वाज कंफ्यूज्ड किंतु मु टिके द्वंद्व रे थिली. चेकिंग द नोट आउ टीचर व्हाइल ही वाज चेकिंग द नोट जतले नोट चेक करथले कोन कहले दीपक तापर डैश दे दिया आइछि. से कोन कहिथिबे दीपक द sentences are correct. Full stop. Who told you this? Who told you? The answer भी तुम्हें लिखी परिबो. Who told you the answers? तो कहूछु तो डिफिकल्ट लागुतला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थिला एंड यू हैड कंफ्यूजन इन योर माइंड. ता परे भी तो आंसर गुडा बा सेंटेंसेस गुडा केमती ठीक हैला. तापर दीपक कोन कहूछि देखिबा सर दिस सेंटेंस वाज एक्चुअली टोल्ड बाय यू. सर ए सेंटेंस गुडा प्रकृत रे आपन को द्वारा ही कुहाइतिला. इज जस्ट एहा यथार्थ अछि एंड ब्यूटीफुल आउ सुंदर मध्ये अछि. जे ब्यूटीफुल बदले तुमे एप्ट मध्ये करि परिबो एप्रोप्रिएट मध्ये करि परिबो. तापर दीपक कोन कहूछि सर आई रिमेंबर योर वर्ड्स रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. दीपक कोन कहूछि आपनकर कथा मोर भलो से मने अछि जे रोम सिटी को गोटे दिन रे तयारी करा जाई नथिला. टीचर डैश तापर टीचर एटी कोन कहिथिबे हाउ डू यू like this. Deepak, sir, I was greatly moved by it. दीपक कोन कहूछि सर एही कथाटी मते बहुत प्रभावित करिछि. टीचर where have you found it? Where have you एटी टीचर कोन कहले where have you found it. तो एही लाइन टी को को बुक रु कोठु पाइथिलु. तो एही लाइन टी को कोठु पाइथिलु. दीपक सर आई फाउंड द सेंटेंस इन अ बुक. दीपक कोन कहूछि मु एही लाइन टी को गोटे बही रु पाइथिली. तापर टीचर कोन पचारथिबे where
or when भी କରି परिबो. Did you buy this book? केबे भी କରି परिबो पिला माने नहले केते बेले तू बहीटा को आनिथिलु को क्लास रे बा एमती भी बुझी परिबो. I bought the book in the exhibition. Exhibition no माने कोन प्रदर्शनी. There was a great rush in the exhibition. आउ से exhibition रे प्रदर्शनी रे बहुत भीड़ मध्य थिला. Teacher, what else did you buy there? नहले एमिति भी करि परिबो. Anything else you have bought from there? आउ किछि जिंस तू सेथु किनिथिलु कि? दीपक, I also bought one story book. हाँ मु आउ गोटे स्टोरी बुक मध्य सेठु आनिथिली. टीचर, it is better to have companionship with books. लास्ट रे तांको टीचर कोन कहउचंती? बही संगरे फ्रेंडशिप बा कंपेनियनशिप रखिबा बहुत भलो. So my dear students, this was all about today's video, and we have covered all the question answers of Priceless Gift along with the text. And if you haven't watched the text, go and check it out in the description box. The link is given below. And if you have any doubt, you can ask me. Do like, comment, share, and subscribe to Literature Library. Thank you so much for watching this video.